my channel. This is Marcelo Manim Team. Ngayon na alamin natin kung paano i-add ang bingo board sa StreamYard. Punta tayo sa YouTube muna. Siyempre, punta mo tayo sa StreamYard. Yan, StreamYard. Punta tayo sa StreamYard. Atin muna, ano yung ating live. Create muna natin yung live natin. Live stream. Then, ito kay Ate Marcel. Bingo. Yan. Then, enter natin yung live. Pag na-enter na yung live, yan. Tingnan natin mabuti. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Enter na natin yung live yan. Andiyan na sa live. Ngayon, ang gagawin natin, nakikita nyo itong present yan. Present yan. Share screen nyo guys. Share screen. Para makikita yung mga bawat pindot nyo. Yan. Share screen. Enter screen. Enter screen. Dahil pindutin nyo to. Click. And share. Yan po. Yan. Nandiyan na. Makikita nyo yung ano. Then, plus nyo yan. Napadami ang plus. Play bingo. Play bingo. Play bingo. Hanapin natin kasi wala pa nga kayong ano lagay yan. Play bingo. Yan. Yan. Play bingo. Hindi yan. Hindi yan. Hanapin natin yun. Ito. Ito yung pang nakita nyo. Let's play bingo AU. Let's play bingo. The number 1 free bingo caller application. Yan ang yung pipindutin nyo. Automatic. Andyan na kayo. And then, ituturo ko na. Andit na rin tayo. Ituturo ko na rin sa inyo yung sa Facebook. Yan. Ito muna. Mag-log out muna tayo. Log out muna natin yan. Okay? Ganyan, punta ulit tayo doon. Gamitin natin yung ano niya, itong inyong account sa inyong Gmail. Yan. Punta tayo sa StreamYard. Sa Google din yan. Facebook ito guys, Facebook naman. Turo ko na rin sa inyo. Yan. Facebook, create, live stream. Yan. Kung wala pa kayong nakalag dito, yan, ito lang. Ito yung pagpipiliin nyo. Pero kung may kinakalag na kayong Facebook, ayan, kagaya ko, meron na. Yan, lagi bingo. Same way day, GCash. Win GCash. GCash, okay. Same way day guys, same way. Create screen. Yan, ganyan din po. Isa. Yan. Para lang alam nyo. Asa mo natin. Enter. Yan, naka-enter na tayo guys. Enter without na guys. Straight ko lang naman sa inyo. Ito yan, present ulit. Pindutin nyo yan. Share screen. Then enter screen. Enter screen. Then pindot dito sa loob mismo. Then share. Pag yun ay nag-bear na. Share. Ayan. Ayan. Nakikita nyo dalawa na yon. Ayan. Pag i-remove nyo, aalis. O, balik nyo ulit. Add to stage. Ayan. Ganyan lang. Kailangan may gamit pa ulit din kayong isang city nyo para kita nyo yung mga tao sa baba. Ayan. O, kunin nyo ulit. Let's play bingo. Ayan. Hanapin nyo yan. Ayan. Ayan na. Ito na po. Okay, alam nyo na. Thank you for watching. Bye! Bye guys! Bye!